салом дӯстон, ҳози шумо қарор доред дар канали барори кор. Ҳаматон ҳазор ҳамат калом барои дастгирӣ, барои комментариҳои гарму хирмтон. Салом. Имрӯз меҳмони мо Нограм, бисёртон медонистем ки дар площадкаи мо батл дошт. Мо чихеле ки Москва омадем, барои ин сабаб хостем ки сиёнка кунем, видео кунем, я интервю бигирем минеи ҳами Нограма буфаҳмем. Нограм, ҳазор ҳамат калом. Хуш омадӣ. Я салом алейкум. Салом алейкум дӯстони азиз. Ҳама шуморо мо хайромақдом мегӯем дар ин барномаи навбатӣ. Раҳмат ки ҳастем, внимание мекунем. Спасибо за всё. Дальше больше. Подписчикои хита чӣ гуфтани? Подписчикои ман хама мегӯям ки биё спорт накунем ки Не, спорт не. қадом мекунем. Метавонам подписчикои ман фақат Нограм бинависен ки ҳами таги ҳами видео чанд та Нограм мешавад, ко мо ҳисоб мекунем. Чанд та Нограм мешавад, чанд та баха 7. Погнали. Рафтем. Салом дӯстон, дар шаҳри Санкт-Петербург акай Аслан ба шумо студентский билет тайёр мекунад. Донишгоҳ дар шаҳри Санкт-Петербург қарор дорад, омадани шумо ҳатмӣ нест. Зану мард, син сол. Саволо тайёрӣ? Саволо безер набошад. Саволое ки одамое ки да чиз дода буданд. Да телеграм канал дода буданд. Даже худат да телеграм канали мо гап зад. Саволое ҳамо. Я уже савол дода ки чува тайёрӣ кам дид? Чува тайёрӣ кам дид? Ҳо. Чува тайёрӣ? Версуш чува гуфт тайёриш кам ай? Чува тайёрӣ кам дидӣ? Аки шуморо савол додем. Чува тайёрӣ кам дидӣ? Ман наметавонам ин саволда ҷавоб додам. Барои чӣ? Барои ки шикамдардам. мутаассифона наметавонам ин савол ҷавоб додам. Барои ки сабаб дорад, сабаби шарт нест яке полни. Дастканал набигем сабабш. Бигирам ҷаводро. Не, намехоҳам. Просто мо чахчах карда будем хати хидат ки яка мақсад ки ман 50% плюс пули батла мегирам рӯзи пресс-конференсия, намучи ман нависана сар мекунам. Гуфтем ҳо, ман гуфтам ҳо, тамом. Ана сабаби ки десантура дер кард. Агар небояд 2 моҳ пеш ӯ дар лои роҳи кабуди хидат ки документ пак мекунем, биём я моҳ дар мекора буд мекунем, ё я моҳ мекунем ки пресс-конференсия бо я моҳи дига вақте барои батл. Хайр не, ҳа? Нимисима уҷа ма пресс-конференсия дар мегирам, агар мешид, тайёрӣ мешид бихаги мақсад. Ман дар сум илҳом мета ки ман бинависам мақсад. Ман меҳнати ман. Ну да, о хайр мақсад. Метонисти ки вдохновление кам. Метонисти ки агар тайёрӣ бини, меомадӣ, агар например десантура намемонад. Тақ дошти ки алан пул талаб кунӣ. Барои чӣ ки ту омадӣ, тайёрӣ. Ба мошини худам бо. Ту тапа тайёрӣ. Ман бояд генерали тара медодем, ту выступление мекунӣ, намекунӣ, бояд медодем 100%. дар ҷиҳат кам ҳақтам виноват ҳастӣ. Магам ман мақсад ки мақсад ман дар кузачари дагем кам да. Фаҳмидӣ? Мақсад ҳама хато мекунам, фаҳмидӣ? Короче ята дигар савол додае ки ҳазор омад ки савол атидод ята дигар додае ки десантура сахт буди ва райдер қатъиян ду кас батл кардӣ. Райдер гарения гадер любой время чемпиона барои мара. Қатъи райдер номер 1 батлер номер 1 Тоҷикистон барои мара. Даже мумкин весенге нам бигирем. Даже весенге русиро метавонад, даже мумкин ба русиро бигира и башит кунад, титпит кунад. ҳазор омад бо савол дига мерем. Ами треки ҷими якҷо пайдо шид? Треки ҷими соли 2021 дар Москва пайдо шид. Худ хондагӣ? Худам наистагим, хондагим, трек шикардагим, клип трек шикардагим, дуровардагиш нестам. Чува? Ма 20 чанд трек ман хали запис кардагим, дуровардагӣ нестам, барое ки мекунам записшон мекунам, маъқул намешаванд, худам дар намепартоншон. ин хали феъли безеб ёд гирифтам. Ба ҳами кам дига баъд дига напартофтем ҳичи. Шид фаҳмо як дигар савол дода ки баъди батли райдер чӯ як ва тишина шид? Намедонам худ давро чанд сол пеш намедонам чанд сол пеш чӣ ба хали шид. Короче я савол дига ман ич чиз хидматим мози бо савол метем. Давай больше мерем. Не, ну ка қатъи акай Зафар ма видео кардам тамошо кардӣ? Накардӣ? Накардӣ? Не. Нашод батл мега ки ман тайёрам ки батл кунам. Чӣ гуфтани акай Зафара? Кина зур мешава. Не, мега соперники соз биёрам. Соперник кира бигирем билам, намедонам. мухлисо бинависем ки мо амира
реванш монем қати райдер рибане не خب بلا ما واقعا خفا میشوانی تو ما даже در برنامه ماکسم گفتم اینجا ما лично визов наметим да что чем там чахчаг намекнем агар ки если всё ради бизнеса браво мақсад круто я шоу кинем як гаранги кинем батла да мобайни ол бигзаронем да питер мақсад чизой темай бақаги кинем мақсад бехафаги да без разногласия ҳо атак бигинем ма намехом намешав хиба не аввал обсудить кинем ки хафа нашем да меганам батла хали антибатл не охи мо хал намекунем мо аввал чахчаг мекунем ки агар не ки ман намехом ба худо вакай ма вакара дӯст медорам намехом қати райдер батл намекунем ям кас гар виз додани ба ин выступление любой кас да ёо ва чаки любой кас да намеша хали мекунем на қата када оксимирон да визов метунам не акайда духудо қатма интим қатма акайда духудо ки агар одам соперникша биёва и совети вай буд рост гуфт яке ба он фикр кардам рост гуфт гуфт агар одам соперникша биёяд кунад будон ки ӯ одам ӯ батлер батла тайёр мекунам шас агар бе қа фикр кунам қа фикр кунам ха просто ради интерес ки фикр кунам саволои соза мехонам мегум том буд خب هیچ کار نیست تدگاش آوازی یا تدگاش گفته که برای مخلصای خودی نیم خود مخلصای خودی چی گفته نیش من بخشش که دارم باتل پازدید کردم بخدا نه که اگر درگ اگر اگه تدگاه بشه زور میشه و نه که مرا ما چطور ما مقصد بلا چطور میگم که الهام مردگی همین چراغا که دل مردگی چی میگم خدای یک از گاش چو هم که حرکت کردی سعی دوی کردی و این هم خودم بینیم просто ما کیفالون میشم زیغ میشم زیغ میشم همه چیزا ما دلیل میکنم بیشتر بخوام خالی میشیدم بعد دوستاخم دور کردم این چیزا مقصد این میره یکم نویگری دیگه نیست دارم من تا ترکی بخگی بلا امرا میگم پارتم نه پارتم просто نمیدونم چیکار چیست چیست کایم پارتم نه ما یکم جیمی نه چیست رنگی تا در اینستاگرام است وای ترکی زوره وای ایفاری وای چیستا اگر обработка کنی زور میشه это значит да YouTube канал чуа вообще да YouTube вообще нести ندارم کانال آخه با چه ببینم که آخه با چه بکنم ай آخه من نکردم چی بکنم سوالای کدوم آدم‌ها سوال تنکر نوشته بود نمو خوندیم گفتیم در کی مونوگرام من اول سوالای یا سه چهار سوال دیگه خودم دارم تمام готов همین باتلی شونیمسی و کیرا رایدر نمیشه خیلی بمانیم با یک چیزی شوا که باشم باتل باشه ایشان باتل باشه یعنی می‌بینم باتل ما خریدن دستوی تو نه یک باتل نه برای چی نه اینترس نه مردم دا اگه چیزی یو وو خان نه خیلی چیز کردن نکنه فامیلیا که برام خیلی چیز کردن ترا باتل میشه من نمیدونم آخه نه کی ویز دونی من سپی نیست از چی باتل اجازه نکنم بیا قد سنتورا ریوانش کنی این کارم تیار میکنم که نشون میدم چی میشه اگه برانگم کردن شو نه کاک نه تو ما ریوانش وقتی که تو گفتی کو وقتی که آدم سپینگ شوی برات میکنه با جو گاتو فاکو اکا وقت یا ببرا ای اکید دختو گفته گاگا لیکن ما حتما اکی دیسان قتی پلیبون سیاز نمی برویم خب اگه واریانت دیگه هم با قوت باشه فکر کردم دیگه یه خودش ما را ببرو اگه خوی ما را که پس واژه هم نغزه نه که خب بلاد زور ایو بلاد ما نسان دلم میخونم ولی کار میکنم زور میخونه چقدر دختو اکی دختو قاید کرد کی دا نه که زور میشه اگه خاطی هم شوا و دک جای کی دک جای تاجیکستان بلاد تاجیکستان ده نه که بلاد زمستان ده ازم میشه ایسون اومدن خیلی اوش پرابلم موای نه میشه که پس واژه خاطی زور میشه نه که وای بیاریم با هم خالی گپ خواهش با نه سریوز میشه او گام شاخص است نکنه واسه چوای مازدار از предоплати короче خود да همه условия просто да условия конференция ракнет не условия ки май карат ба кара намегим голосование паласа условия десантра دیگه خیلی با کدوم سبب سبب که بعد تو یسون بود و فهمیده در کار بود و نسام داره فهمیدن نکن لیکن اکی خدا دیدی که می любой время
میگفتی راست میگی پادشکا میکردی و چشو براگنده پادشکا میکردی بابا امی زوبا برام میگفتی میگفتم گپ نیست اومدی پرس کانفرنس گذروندم نه اومدی رسیدی سازا روی کردم اوه من بگیرش 55 تا گرفتم پیشکی 20 تا گرفتگی بودم خیلی توش تو گنارا همش گرفتی همش نمی توش داگال چند 4 روز پیش باطل بود که خیلی اگر تایور یکی 4 روز پیش باطل خبین یاجنی ابلاجالسا بلد این که تم نگاگام نه سوز آخه یکی بخشی شوزو تو وقتی تایور میشدی такова больше не повторится кадим اگه повторится شو бахил повторится да кузача масад да боло агар повторится шо ма гуз намешава мақсад агар не ки пас оз варианти зур айдир гузам қатям батл кадан барои ки вай ами система ами улица чёрный тема да зур айда зур мешава бикунем мада ма чото ма мехом ма интизорум версус ямора ку да версус чӣ мекунам ма мехом кручи ам версус кунам вай буд бито да зурай бида зурай о бо мехом бито да мақсад хит кардем бу чанд хай кам мехом кручи кунам да яке да кепас аз ё баки напмед ну типа ты стоишь не ты хотел батл кадан ма кал намега намега я вай чанд хаб медонам неки ухал намега намега бия шарт мекун қачи гапи ҳасти о бародарай айди шанбе меомад пеш ман ара хабар мегирифтам мемондориш мекардем бародарай дӯсти азиз неки батл охи ина десан хати мо дӯст бем неки батл гапамон гирифт бош кишидем бо гуфтам ман хай мебахши гуфт мара мебахши бош кишидем ха связнаем ина да батл гапутон гирифт не да что-то лишний дига тема яда тема کپاس یازیو سلام علیکم اگر تمون گوش کردی سبزی کپاس یو کپاس آزیا ویزفو اگر عزیز نام داره با فکر ما اگر گوش کردی عظیم اگر شما گوش کردی سبزی خیلی جاش سومون با کردی دختر اوزی چیزی ما کردی دخترش داره اولش نشته مانتاژ کردی سه مردک بری اینو میذاشتگی مانتاژ کردی سه گاو ندارم دکا خیلی акай азиз ам видео динагидам акай азиз агар имконият боша бародар связ да бро палибон хай медонимон связ да бро конкретно я батли агар договорун паза батли 2023 24 хай батли 2024 picture so дихца кадё чиста ё гапш надорум марда бари акай духту ба телефониш кайса бувар ки монтаж неми видео уже я видео када будем дар байни 2 соат ҳам видеоро монтаж кард ҳам звук пӯш шавай кард партов ҳазор омад калон нафарое ки мехоҳем ки билет бигирем ба чако ага каса барои кор любое время метонем ки шумо ай любое ҷо билет бигирем метонем граница рафтан ба самолёт метонем занг бизанем агар خالی پیشکی هفته برون کنیم بلیتا با کمتر این خیلی ارزان‌تره برای این سبب این نمره در بالای روی اکران استراکت داخته بودنش برای در بالای اکران دوباره ویدیو میتونین که زنگ بزنین کسی بالای رکورد نتوش رو کسی بالای رکورد در خدمتی ما و شما بچه‌ها کاغا بگم بچه‌ها دیگه او تماشا میکنم آدم‌ها که بطل تماشا کردم میگه که تو دادی مقصد این خوش ما میدونید که من تایور نکردم همین رو بفهمون شو که من تایور نکردم اگر من تایور میکردم من گره نمیکردم اصلا مقصد بسیار چی فکر اکثریت آدم‌ها چی فکر کردن اینجا خیلی من در همونجا داشت گفتم که دیسان 3 روز تایور دیگه هم بطل تماشا کرد در بطل گفتم کی من خیلی من داشت گفتم که با 3 روز تایوری همین کمی شود ما 0 گرم تشنه 0 گرم همگی 3 روز تایوری دیگه برای چی که وقتی که اومدی گنده سکروجانی بودم بخدم اومدی گفتی که ما تایور نیستم ما تایور نیستم در گویی بگم که ما تایوری بینم یکی جای زور رفتم بخدا دا چای دیوونه بود دا چای کدوم گارنی میلیونر بود بخدا رحمت بدلشو باید تاغا نوشا نمیدونم تاغا جو ریسپکت رحمت کردم دلشو رحمت بود که دلشو بفرستی کردن گفت گپ نیست نشد батле ки гузарондӣ нашуд организатор нашуд ҷош нашуд оператор ягон камбудӣ я ба худо ҳама профессионал види дургузан кайф кардем
вахдо Давхал. локация зуд мақсад строго ҷиддӣ ҳама профессионально это круто вахдои та надо айда бозур кандако ту чанди больше и уровень ай ну ту уровень ты бо неста давом иштар мекунда уровень ты бошам фамилия Инамо в этой сфере например ҳама вақт стараться кардем ки да круче бия ҳами соз биёд миштар биё ягон гап хабари недаразумай набиё ҳам батлерон бояд агар амихи агар стараться кунанд гуз набуранд да кузача нарина не ки ту пауза хайрат нашод и тарафҳои мо организатор ягон камбуд нест я вахдо ке шери нари вахдо кер мардака ход музик Деча бад деньги монем. Короче, агар десан реванжа қабул куна мекунӣ. Агар акай Азим хати Азим бисёр жда дурумам батла агар бошавазу. Значит, чем десан лучше Азим. Барои ки ҷема десан та диду ки била десан чета клуб тема мекунам да интересно. Чин чи лични зиндаги мақсад батл неста. Ана мумкин ай одама батл мақсад бубинум да. Ай Азия ма 18 дорум. Марда гори мақсад чизе ки то шуда чувствую да. Ай у чизе одама 18 дорум балки у батл кадаги адам площадка кама деги ма чанд батл чо. Нормально короче. Хица кади бо ҳамчун трекоша бошад. Батл кади бо хати када батл. Шахе шахе кадаги. Да пеш буд. Короче райдер мо батл мекунем. Ҳам соперники райдер кай ба гуфт худод. Лакирам намедонам ничего нест баробари уровня мо круто ки мо гирем амуро қатъиян просто бигирем хай мисолон монем. Киоша кия на фигр кунед худо шумо батл доред 20 соли нависан ки против райдер шахе не алан мастер бай бас кадаги полни бас кадаги бля безер ана круто а шахе ра намебини акада до худо даже райдер намебура хат шахе чиба намедонам ба фикр маки намебура акада до худо гуфт ки шахер возможно дора ки райдер бубура охи райдер намебура хат шахе райдер мебураш якумашу сабаб чиба намебура чун ба фикри ман мақсад ки гӯш давай мақсад нафуде интересный тема ха агар мумкин агон канара сур предлагаш кини ку мақсад ха намедонам ман намегум ки одам сум чи мекунам ман мақсад намегум я намуде ки мақсад гап мани приятно нарасада мақсад хица кади бичсара хаба дига беғазаи например шахер бо қати райдер кия дига значит вай дига батл накунам ҳеч нест киша хайна ман крутой мехом вале ман намехом чиба гапаби ман крутой не натуре ман олд гангстаами баъд ман давно сфераи батл давчидаем не ки ман ози камтар мақсад хомӯшум барое ки ман мотивация нест не обоч хавай пай дигари ку не рэп система рэп творчество рэпа мегум да ози ман дар творчество рэп камтар ақибум да бугим ман пай темои зиндагӣ чинем ман ози хали хир када буромадасам бигем фаҳмидӣ о бля камтар қина шукрона худо ҳамаш дам неки шукр баха ай хезе алло буку лонели алло қатива созӣ бордора батл намедонам хубам салом алейкум намехом хафа шавам ки агар хаби шавам мешавад ки ман бисёр мегӯям ки бисёр қайти кепасу аз яжда короче тамом агар кепасу азу дидеса бошин я бо дига обращение мекунем связь забуроин или ба ягон подписчико илтимос бигем рӯй кунем видеоро ки чтобы действительно кепасу азу да связь буроя мо ка қатиш чахчах кунем просто я батли зур кунем да батли зур мешава намеду дута тип да кия муфта будам хали килограмм да десанда мо фақат шумо перепута некунем хуб хай диди ки сабаб шо хай не ки роз не ки карад намешава гуфтум ку ҳаракат кунем апата педапатам чӣ хеле ки дагов буд ҳам дагов мешавад диди ки ҳамин любое время
چیزی میگفتی که من میگفتم گپ یک می‌زدم کرام اگه گاسان پاسان یا چی نمیگم بکلا برادرو نه کی میکنم مقصد هیاهویی که گلوس بودین میکنم نه کی بی کرد زور میکنم ممکن بیشتر گلوس بگیرم نه کی من گاکلا نمیگیرم اوج وقتی که پس از دست به من وقتی که سومشا گفت گناراش ما سومدا مقصد کردم همین سومی نمی حق ما کی ما پاش کارو ماشا اینترست значит سومای батл ака дохто чӣ гуфтани маро чӣ бугу ма сума мегирам як гала кором ҳал интерест нест нигоҳ чико мекунам акам намешава и хай ака дохто одам ки дар дами рост мегам я ман площадка ободам ин мардак заинтересовани нест ту батли одаморо батл бро ки победа вайда важна боша ин сарвача чӣ замони чизаки каналар боша любой кас кач меброи намёр додесакита не мақсад мекунам тайёри чӣ ба намекунам короче саи кара тайёри сабаб дошт не пишти ҳам тайёри ма накардам ино мақсад бародаро ҳар фикр мекунам барои бародаро хай аку ке пас чанд каси гехо ки ма ҳами қа тайёр кардем агар ма вообще тайёр карда нестам ҳама ҳам чизоро дар аксарияти мухлисин ма медонам ки афсор небудам о чиза намайда хали лайв хондагӣ пафтагӣ ма ҳам давру ҳам даё чина о яхаш мега файтрек ям пешна хай ку мебинем мухлисо агар ҳамира ба комментария бинависанд ки бухоҳанд камкардна бад лехта бо чашаа мекунем ҳама вақт фикра мекунем бародаро ҳаматон дар будги ҳазор рамад калон мир ваш мудому нограм бу у нас в гостях let's go